Na ngayon nadaano pasaylo si Deputy Speaker Bambi Imano human gikabalaka niini o gikumpirmar nga wala nay flood control project nga budget alang sa tuig 2026. Sa programa ni Congressman Bambi nga padayon on air sa Miss Radio, iyang gipaabot nga walay pondo na niini. Para sa tuig sa 2026, tulay mga flood controls nga nabutang sa pondo nga gikabalaka ko kay ubay pabayapod unta taon ang mga nanginahanglan og flood controls labi na diya lungsod sa Taguluan, nga kabahan na part sa Nahawan, na part sa Mantika. Mato sa kongresista nga pagsunod kini sa kamanduan ni Presidente Bongbong Marcos nga walaon usa ang budget sa flood control humana sa mga isyu nga giatubang karon sa buhatan sa DPWH. Pero mando man sa atong halangdong Presidente Bongbong Marcos mutong giuyon gisubay ta sa iyang mando, no? So karon sa tuig sa 2026 na ay mga infrastruktura nga proyekto pero wala na flood control project. Dugang ni Deputy Speaker Imano nga ang DPWH ikaduha sa gihatagan sa Kongreso nga adunay dako nga budget apaning tuiga kutob lang sa uban infrastruktura ug walay labot ang flood control project. Ang Department of Public Works nga mikabad sa 625 bilyones ka pesos. Ug ang mga proyekto nga nahilatid para sa Department of Public Works and Highways ining mga pagtukod sa bypass or diversion roads, apil ka ng moder, pagkumpleto og mga kulang sa mga itawag nga mga road links o bagong mga kalsada, mga tulay, kanang gitawag nato nga convergence project, kanang ubos sa sipag kon sustainable infrastructure projects alleviating gaps, kaning kanabitawng dunay kanang bakante. Dunay kakulangon, dunay pagbasiyo, na nasudlan ang basiyo para dili siya magbasiyo. No, ang basic infrastructure program apan dito nabalaka ba ako pag-ayo kay ikuha tanan ang mga flood controls, no? Para sa tuig sa 2026 tulay mga flood controls. Ang pamahayag ni Deputy Speaker Bambi Imano. Mao katong balita ang nahipos alang sa balitang lokal kini si Miss Step Berganyo sa Miss Radio. Mo balita, mo alagad, mo lingaw.